कितनी उम्र हो गई आपकी? এই আমার বয়স 109। এই ভারত স্বাধীন করছি আমি, এই ব্রিটিশ পুলিশে আমার এই হাত পুড়ে দিয়েছে। अच्छा, ब्रिटिश राज में आप लड़े थे? হ্যাঁ, এই দেশ স্বাধীন स्वतंत्रता सेनानी है आप, स्वतंत्रता আমার এই सेनानी জায়গায় है। এই জায়গায় আমার সর্ব ধরনের কাগজ রয়েছে। हाँ, इधर 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 देखिए काका, हाँ इधर इधर, यही पे, हाँ हाँ ठीक है। আমি সুভাষ বসুকে নিয়ে 6 বার মিটিং করছি। हाँ, মাস্টারদা সূর্য हिंदी हिंदी बोलेंगे क्या? थोड़ा सा बंगाली मुझे कम समझ में बंगाली। आता है। बा- हिंदी बोलेंगे? मालूम नहीं होता है। हिंदी नहीं समझ में ना। आता। ये देश स्वाधीन करेगा। तो ये जो हाथ आप दिखा रहे थे, ये कैसे हुआ है? এই ব্রিটিশ পুলিশ আগুনে হাত চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করছে অস্ত্র কোথায় রাখছি, সুভাষ বসু কোথায় আছে। আমার হাতের একখানা অস্ত্র এখানে নিক্ষেপ হইলে আমেরিকা এই দেশে নিচে আমেরিকাতে আমার কেঁপে যাবে যে এই ভারতে যেন আজ কি হয়ে গেল। 80 মাইল বা 80 মাইল 24 ঘন্টায় কেউ কানে শুনতে পাবে না, কানের তালা বন্ধ হয়ে যাবে।